من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ٹھیک ہے منبکا علی الحسین واجبت لہ الجنہ صلوات نعرہ تکبیر تعداد کثیر ہے باجماعت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سب بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ بلند حیدری صلوات بر محمد و آل محمد دعا ہے تاریک رات کو روز روشن تبدیل کرنے والا خالق ساری عبادت قبول فرماوے سمندر دے درمیان پتھر دے پیٹ چ حقیر جائیں کیڑے کو ٹائم تے رزق دیون والا رازق مومنین کو اپنے سوا کسی دا محتاج نہ کر ساڈا غلام قادر دی والدین مرحومین دے مالک درجات بلند فرما ملک غلام حیدر اور انہاں دی اہلیہ مرحومہ ملک رمضان ملک حاجی مرحوم ملک زوار حسین دا نانا نانی ملک امیر حسین ملک اللہ بخش ملک فرید حسین اور ملک خضر عباس کی والدہ مالک نے تمام دے درجات بلند فرما اللہ قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرما حاضرین دے نیک دلی ہوائج مالک پورے فرما سب تو اہم دعا ہے وارث حقیقی امام زمن دے ظہور تاجیل ہو اللہ سکو مولا دے متھے لگن دے قابل کوئی طویل مجلس دا وقت نہیں دکھن دے سمندر چوں یا ان چاکاں غمن دی کتاب چوں چاندر 17 مسائب دیاں پڑھنین مظلوم دی سواری آمنی ہے اور میں نے دکھنا بندے اضطراب دا شکار بھی ہیں مجلس کوئی گھڑیاں تو بیٹھ رہے دے تو آیا بیٹھے حسین دے جنازے تے جنہ جنازے تے گیا کر وقت گھڑیاں تو نہ رٹھا کر جنازے تے دیراں تھی ویندیاں راندیاں چاچا جی جنازے تے دیراں تھی ویندیاں راندیاں حیاتی ہوئی جنہاں دا چھوڑا جی ہی تعلق ہوئے او کدی جنازے چھوڑ کے ویندے نہیں راندے پتر مارے گئے نس بھیرا مارے گئے نس چھاتی تے اکبر دا خونے ریش مقدس تے اصغر دا خونے سرج کربلا دی خون آلود مٹیے مرتجز دیاں واگاں ترٹیاں ہوئیں بین دے خیمہ دے در تے آیا کھڑے سلام کر کے آدھا کھڑے میرے چونڈین دے تسے پرددار میں غریب دا آخری سلام اور میں قربان جامن دھی آلی دی میرے چونڈین دے تسے پرددار میں غریب دا آخری سلام وطنالے بھینا کھڑی کنات دے اندروں بھیرا کھڑے باروں اندروں کھڑ کے آدھی کھڑیے میرا لحظے دا مہمان بھیرا خیمے لنگھا ویر شبیرے بی بی ادیے جڑا تیر لگئی پیشانی وچ بند خون کری ہمشیرے پتہ نہیں کیوں جیاں ویلا ہو سی جڑا بھین کھڑی آدھی آئی جڑے بدن تیرے وچ ترٹ گئے ہیں کٹھواگ ہیں بھین تو تیرے ادیے اج تاتل ہنک ولاون دے کل ہو سی یا بھین آسی اللہ جائیں دے پردے کری میں آکھے ہر بندہ شامل ہو سی تو غریب دی سواری آونی ہے میں لکھوا رکھ شبیہ زلجنہ آونی ہر بندہ ماتم میں شامل ہو سی بھین صدے بھیرا اندر آئے بھیرا دے چہرے دی عاشق بھین ڈٹھے بھیرا دا چہرہ سرچامی جملہ دیکھن نال تعلق رکھ دے ان چہرے حسین تے نگاہ رکھ کے
ٹھڈا صاحب بھر کے آدھی کھڑی ہے حسین یہ سچے آدھی کس ویسے غریب آدھے کس ویسا بھین آدھی تو کس ویسے تے میں سید آدھے تیری قسمت شام پتہ نالے شام دا نام ہے غریب بھین آدھی حسین جی میں شام بننا ہے نا پت کوئی وسیعت کر سید آدھے وسیعت ایک نہیں وسیعتاں ترائے ہیں میری پہلی وسیعت ہے جڑے کتاب دوست لوگ بیٹھے ہوئے جڑے کتاب دوست لوگ بیٹھے مقتل دیاں کتابیں تو روایت پہ پڑھدا سید فرمائے میری پہلی وسیعت ہے میں کو نماز شب وچ نہ بھلاؤں میں قربان بنیا میری پہلی وسیعت کو نماز شب وچ نہ بھلاویں میری دوجی وسیعت ہے میری معصومہ دی پارت ہوئی میری تریجی وسیعت ہے نا میاں صاحب درجات بلند ہوں من خدا سخن حضرت میر انیس نے چاہتا جی لکھے میر انیس نے تریجی مصور وسیعت جڑے ماتمی بیٹھے ہوئے بھین دے سر دے ہاتھ رکھے ہولے ہولے آدھا کھڑے تریجی وسیعت ہے جب شمر مجھے ذبح کرے بین نہ کرنا غریبہ دے خنجر کے تلے بھائی کو بے چین نہ کرنا علمان 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 دھیاں لی دیا جی بابا لکھوا جسائیں لکھوار دھیاں لی دی جب شمر مجھے ذبح کرے جب شمر مجھے ذبح کرے بین نہ کرنا خنجر کے تلے بھائی کو بے چین میں قربان ونیا دنیا دیئے جو حسین زین تو اوکھل تھے میں آدھا میرے کول پوچھو تو سواری بہوں اوکھا تھے میں تیرے کول پوچھتا جیندے گھوڑے دی رسی قاسم کھلیں دا آئی زین اکبر رکھ دا آئی سوار عباس کریں دا آئی میں قربان ونیا آج اپنے ہتھ ہیں آپ رسی کھولیس آپ زین رکھیس جدہ چڑن دیواری آئیے منہ مقتل دو پھر گئے اچھا وین کر کے آدھا کھڑے کن ٹر گئے ہو میں کو سوار کراؤن والے پاس نالو وین آئے چڑا نوکر دی بھین رکیہ چڑاوان آئی کھڑی عباس مارا گئے تو کیا ہویا بھین جو حاضر ہے میں سوار کراؤں میں قربان بنیا میں قربان جاؤں جڑے محنت پسند لوگ بیٹھے ہوئے سوار کہے کرائے میر انیس لکھ دن کوئی آسرا نہ تھا شاہ کربلائی کو بس بہن نے کیا تھا ہسوار بھائی اتنی پرانے لوگ بیٹھے ہوئے بابا غلام علی لنگا دا ایک روڑا یاد آندہ پہ جڑا غلام قادر پڑھ دا مولی غلام علی فرمائن دے راندن در خیمہ تے جنہ بھین دی تھی یارو ویرن دی تنہائی ہویا کیا ہے پا برکا ماں خاتون والا اٹھی تڑپ کے زہرہ جائی فرمائن فضا آن کے ہاتھ نہ پہ آئے فرمائن دی یہ بس کر دائی بی بی ادیے میں کو پکڑ رکاب چڑاون دے میرا چڑھ نیوی سنگدہ بھائی اللہ مان دھیاں لی دھیاں رازی جی بابا فضا آن کے ہاتھ نہ پہ آئے فرمائن دی یہ بس ون دائی ادیے میں کو پکڑ رکاب چڑاون دے میرا چڑھ نیوی سنگدہ بھین سوار کرایا حسین میدان دو ٹورن لگے بھین ایک لفظ آکھے بی بی آدھی حسین ویندہ پہ میدان تیرے بعد آپ دسائی جو میں وننے شام بی بی آدھی شام نہیں اور تو میرے کول پوچھیں جو تیرا بھرا سونا کتنا ہا میں دسائی سا ساگی شکل آئی نان محمد دا کوئی پوچھی جو کریم کے دہا میں تیری سخاوت دے کسے سنے سا حسین اگر کہیں پوچھا جو دلیر کتنا ہا حسین باقی اپنی مرضی کریں ایک حملہ ایو جیاں دکھاویں جو میں شام نہیں عورتوں دے سامنے دسن جو بھی ہوں لفظ آدھاں بھین آکھائی ایک حملہ بھرا کی تن 7 حملے میں ذاکرہ میں کو کلوز کرن دائی ڈان دے میں تھیں مکائی کھڑا تھیں کلوز پیا کریں دے بھرا ایک نہیں 7 حملے سائیں 7 حملے کی تن اور جڑے ماتمی بیٹھے ہوئے ناس 6ویں حملے تے گھوڑا اتھو گزرے اتھا غازی دی لاش آئی ایک واری گھوڑے دی واگ روک کے آدھے عباس تو ہی وڈا دلیرہ میں اٹھی تسے دی جنگی دے اور جندہ پتھر دا دلے کنڈ جا کرے غازی دی لاش کئی گز زمین تو بلند ہوئیے
کپے ہوئے گالی چو آواز آئیے جے لڑنا ہائی تو میں کو حکم چڑے میں آ تیرے اکبر کو سانگ نہ لگے علمان 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 دھیاں لی دی لڑنا ہائی تو میں کو حکم چڑے میں آ اور میں قربان ونیاں دھیاں لی دی راضی لڑنا آئی تو میں کو حکم دے میں آ میں قربان ونیاں ترائے روایتاں لہن دے بارے مل دی ترائے روایتاں سنو تو میں پہلا وین شروع کراں جتنے ماتمی ہی نا پہلی روایت مل دیئے جو لڑدی جاتے مقام نخیلت پہنچے حسین دا گھوڑا آسمان تو رکا ہے اس رکے جو لکھا ودا یو نفس مطمئنہ میں اللہ تیرے ہوتے راضی ہوں میرے ملائکہ راضی نبی راضی رسول راضی جنگ روک میرے ملائکہ تسبیح چھوڑ گئے حسین اساں راضی ہیں یہ روایت چھپائی ویندی ہے تے نہیں پڑھی ویندی بھائی جان اللہ کہنا اساں راضی ہیں اتنی روایت تے پردہ پتہ ویندے وقت اللہ کہ اساں راضی ہیں تو ساڑے ہوتے راضی تھی اللہ حسین کو کربلا جا کے ہون تو راضی تھی ساڑے ہوتے تو راضی تھی اساں راضی ہیں اتنی علامہ اقبال دی روح موجود ہے یہ جڑا تاریخی شعر ہے نا ملک آخان دی کہ علامہ اقبال دا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہاں یہ شعر امام مظلوم واسطے مختص کیتا گیا ہے امام حسین واسطے لکھا ہے علامہ اقبال جس لئے اللہ کہنا تو راضی تھی مانگ میں اللہ کیا دے مائی میں چولے دے بٹن کھولنے سے آسمان دو دیکھ کے ادا کرے میڈا اللہ تیری اطاعت کوئی شک نہیں لیکن مالک جڑا تو میڈا عاشقاں میں نانے دی نماز ہی لمبا چھوڑی آئی میں جوڑے جنتی جو منگوایا ہیں مالک آج عاشق تو نہیں آج عاشق میں حسین اور میں تیرے عشق اکبر دی جوانی دیتی ہے میں غازی دے بازو دیتے ہیں میں قاسم دیتے ہیں میں اصغر دیتے ہیں مالک باقی دو چیزاں بچ گئی ہیں ایک میرا سر بیا آلیہ دی چادر مانگو حسین بیا کیڑی کیڑی شہدے ہوئے اور میں قربان ونیا ایک روایت مل دی ہے دوسری روایت مل دی ہے لڑدی جاتے مظلوم دا گھوڑا علی اکبر دی لاش تے نالو لنگے جڑے پتران دے پیو بیٹھے ہوئے دعا پیا منگدہ انشاءاللہ تسا پتران دیا خوشیاں دیکھو کھا گئی حسین کو اکبر دی موت پتر دے زخمی سینے تے دید پئیس حیاتی ہوئی ترائے وین کی تنس پہلا وین کر کے آدھے اکبر موسم میری ہائی ٹور توں پہ دو جا وین کر کے آدھے اکبر ارمان ہے تیرے پتروں دے میں مہر تے چاواں ہاں تریجا وین کر کے آدھے اکبر دنیا تا دی ہو سی جو میں جیندہ اکبر توں دسا جندہ تینی ہمارا ونجے وہ پیو کوئی جیندہ ران دے تریجی روایت مل دیئے جڑی درجات بلند ہوں من فردوسی پاکستان بابا نظر حسین دے وہ بھی پڑھ دے بلکہ انہوں نے ایک ڈوڑا پڑھ چھوڑے نہیں تھے لکھا ہے ڈوڑا ہے انہوں نے وہ فرمائے دے رانے لڑدی جاتے مظلوم دے ہاتھ تھے ایک پردے والا ہاتھ آئے شاہ فوراً انہا للہ پڑھ کے تلوار نیام اچ بند کی تھی اجا تلوار نیام اچ بند پہ کریں دے ہیں یا حمید پتر مسلم دا ہمیں آئے جی میں جھیک دو پانی آندے قریب آکے آدھے پتر مویا لڑدہ تا سونا ودا ہمیں یہ پردے والا ہاتھ کہندہ ہے شاءاللہ میں پڑھا شاءاللہ تو سنے فرمیندے راندن اب مظلوم نہیں اکھاں وس پہین تے ہولے ہولے آدھے بیٹھن طبقات سبھے آج الٹ دیندہ ہاں دل حسین دا آدھا ایک امر مجبور کتا نت دے دا لوگ خدا دا غریبہ دے جڑا ہاتھ ڈٹھائی ویچ ہاتھ میں دے ہاں ہاتھ امڑی زہرا دا آکھے بس بچڑا بے کس بچڑا کر یاد ازل دا سبحان اللہ دھیاں علی دھیاں رازی بس بھائی برباد کیتی اس زین ذوالجناح دی آباد کیتی اس خاک کربلا دی لفظہ کھاں جنہیں کچھ آکری دا پتہ لگ دے زین تو تکھا لتھے زمین تے چرکا پہنچے زین تو تکھا لتھے زمین تے چرکا پہنچے لکھا ہر کہیں مظلوم دا زین تو لانا میر انیس لکھ دن قرآن رہ لے زین سے سوئے فرش گر پڑا
دیوار کعبہ بیٹھ گئی، عرش گر پڑا۔ میں صاحب لکھا ہر کہیں، مولوی غلام علی لنگا دا لکھا ہویا دوڑے فرمیندن گل زین حسین دے چھوڑن دی یہ میں کتب دے وچ تحریر ہے، یہ میں شاخ شجر تو بسمل پکھی لاندے تھی دلگیرے، انہوں نور محل دے درتے رئی اٹھ دی بندی ہمشیرے، چاہ انہا للہ یاد کتا ڈٹھا لاندہ جسدم ویرے۔ میں قربان بنیا درجات بلندوں میں خداوند درد جناب اللہ بخش ہارنی انہوں میں سب لکھے ڈوڑا لکھا ہر کہیں اللہ بخش ہارنی دا ڈوڑا سنے وہ فرمیندن مظلوم جس لزین چھوڑی حالت کیڑی آئی وہ پہ لکھ دن متھا زخمی کوچ تہا وچ جاداں زخمی ہاتھن ہے اوکھا ویلا پیر دے پیر رکابوں نکتے وطن ہے لولوں زخمی سید دی کل کپڑے رتو راتن جڑے پکڑ رکاب چڑھیں دے ہن او دل دے جانی کتن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی بابا لکھوار جی بابا لکھوار کندھیاں لی دی راضی بس مختصر کرا شام میں آخری ڈوڑا پڑھنا فردوسی پاکستان دا زین تو لان ہر کہیں لکھے ادب دی امام صاحب انتہا ہے ادب کیسر موقع گئے اس ڈوڑے تے میں قربان بنیا جتنے ماتمی بیٹھے ہوئے نا حسین زین تو لتھا کیمیں ہے کہیں ادب کہیں کیا لکھنا ہے تے کہیں کیا پڑھنا ہے۔ فردوسی پاکستان پہ لکھ دن تھئی آمد عرش دے واسی دی کھل گئے بازار پھلان دے اٹھی استقبال دے کان ریت گھن ہتھ وچ ہار پھلان دے سردار دیان رکاب نبی کہیں بھارے بھار پھلان دے ہاتھ اجے رہ گئے امڑی دے گی دا جھل امبار پھلا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جی بابا لکھوار رکھا لکھوار تھئی آمد عرش دے واسی دی تھئی آمد عرش دے واسی دی کھل گئے بازار پھلان دے اٹھی استقبال دے کان ریت گھن ہاتھ میں چہار پھلان دے سردار دیان رکاب نبی کہیں بھارے بھار پھلان دے 17 قدم تائیں رہوار گئے واپس واللے میں قربان بنیا 17 قدم تک راہوار گئے واپس واللے واپس آ کے مظلوم دے قدمت سر رکھس دو بین میں کہنا شہادت جی وزین عباس پڑھ سی بس دو بین میں پڑھ دا ماتمی بیٹھے ہوئے اللہ ہمیں وقت نال سفر کر ویسو بے وقت رلیاں تو بطول دیاں دیاں لتھے جندرے ونج رکسیں 4 وین انہاں دے کرے نا جنہاں دے جندرے لگے تے کھولانا لگ کوئی نہ بچ تھوڑا مائک کھولیں بھئی ایزی کر تھوڑا مائک قدمت آ کے سر لائے راوار پہلا سوال کر کے گھوڑا آدھا کھڑے میں کو ڈس میری غلطی نہ لگتا ہے قریب آدھے نہیں اچھا اپنی مرضی نہ لگتا ہے قریب آدھے نہیں تو لگتا کیوں ہے قریب آدھے نہ روا نانے دی امت رسالت دا اجر دیتے کلمہ سکھاوی دا اجر دیتا نے میں کو اوکھا زین تو لہایا اس علاقے آلے رجل نے گھوڑا ایویں قدمت سر لا کے آدھے چڑھا تے کو نانے دی قبر تے گھنوین غریب دوین پہ آندے نروان سبن دیکھ میرے نانے دی پاگ لتھی ہوئی آدھے منت لا نانے دنائے وینداؤ میرے گلچ بائیں پاؤ تیری ماں دا ادھار لاؤ اور جڑی چادر جو کھوا کے آدھی آئی بھلا میں نہیں میرا کربلا دا غریب ہے شرما کے کیوں بیٹھا رہو نہیں اس علاقے آلے سیدہ دے نروہا سامنے دیکھ میری ماں انہوں پاسے دا درد بھول گئی ہے قدمت سر لاؤ کے آدھا کھڑے میری زین تے چڑھا تے کو گھن ہوئے نا
تے میں نانک شاعر وچالے ون آکھ ساسا نندی قبر اتے گھین اپنا ویر سنبھال امان بھائی لکھوارا کندیاں لیدیاں راضی غریبہ دے سامنے دیکھ میرے حسن دی پگ لتھی ہوئی آدھے سمجھ گیا مدینہ دور جو ہے تو نہ ویندہ اکبر دا بابا میرے گالچ بائی پا جے مدینہ نہ ویندہ نجف نیڑے ہے باب علی دی قبر تگھن ویندہ غریب دا وین پہ آندے نروہ سامنے دیکھ میرے بابے دی پاک لتھی ہوئی آدھے سمجھ گیا مدینہ دور ہے اکبر دا بابا نہ مدینہ ویندے نہ نجف ویندے اکبر دا بابا میرے گلچ بائی پا دروازے تے بہن کھڑی سڑے نہیں آئی سیدہ دے بہن دو نا ویندہ میری آلیہ وڈی پرددارے میرا دشمن بے غیرت ہے متن دروازے تے لگاوے پہاڑی مسائب دا رہوا اور نے قدمہ تے سر لائے ہولے ہولے آدھا کھڑے اکبر دا بابا بندہ بیمار ہوئے یا زخمی ہوئے سجنہ دو ویندے رشتہ داران دو ویندے عجیب زخمی ہیں بھیرا مارے گئے نہیں پتر مارے گئے نہیں او کوے لئی زخمی بہوے نہ نان کے ویندے نہ پیو دو ویندے نہ بہنی دو ویندے آخری ویلے دساؤ تو سیتے کو کین کھن ونیا اچھا وینا ہے میں تیرے گالچ بائی پہنا نہ مدینے وینا نہ نجب وینا آخری ویلے اتھا کھن ونیا جتھا اکبر دلاشے سیدہ دے میرا نانے دی شکل آلائے میرا سونا بچڑا ہے آواز آندے علمان دھیاں لی دی راہ آواز آندے اکبر کی تے منہ جائیے میں کو اکبر دلا علمان دھیاں لی دی راہ جتنے مات میں بیٹھے ہوئے ایک جملہ مزید پڑھ دا ارادہ کیتے جو گلچ بائی پاواں لیکن جڑے سینے آلے تیر آئیں انہاں دی اکانیاں اتنیاں بلندہ ہیں جو حسین دے بازو نہیں بلے سیدہ دے رہوار ٹوروان میں راضی میرا اللہ راضی میرا نانا راضی میری اممہ راضی یہ پگئی یہ تلواری میری بہن کو امانت رہے آکے جا جدم بارمہ ظہور کرے سی پگی بدھے سی تلواری چیسی اماتمیاں دا مجمع رہوار ٹورن لگ گئے غریبہ دے جان نہیں ونینا مولا ہون کے کرنے سیدہ دے میں تے کو دو انام لیندو آدھے مولا کیڑے انام سیدہ دے ایک دنیا دے بھی اما شرد ہے دنیا دے انام حسین آدھے وعدہ ہویا قیامت شہادت میری پڑی سی شبیہ تیری بڑی ہائے 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 آدھے معاشر دے میدان دا کیڑا انام حسین فرمائے معاشر دے میدان نبی بھی پیدل آسین حسین دا وعدہ میں پیدل نہ آسا میں تیری ریل تے آسا گھوڑا دے جے تو زیل تے آسے ایک وعدہ بھی ایکار اکبر دا بابا دے کیڑا وعدہ آدھے وعدہ کر جے تو زیل تے آسے میری واگ تیری سکینہ نہ پیسی آکسی میرے اللہ میں غریب دی دھیا میرے بابے کو لکھا مرے اندر آکسی میرے بابے دے چھڑا وانا علمان دھیا لی جی رضی اللہ آپ پڑھ کل جناب منانے پہلے آکھ کے جسے لاکھ سے مسلم بسم اللہ زلجنا غم دی ہنک ماری ہے ایڈا وڈا غریب اکبر دا بابا تواری دھرتی تے 1400 سال بعد کوئی مزدور ٹور ونجے مسجدائیں چلان ودے ہوندے وطنالے ایڈا وڈا غریب اکبر دا بابا جہندیاں بہنی گلاون دے دلا انسانا نہیں زلجنا دیتی ہے آدھا گڑے آمدن خیر دیوں نے حسین لہ گیا آدھا گڑے اکبر دا بابا لہ گیا میری زین برباد ہو گئی ہے بسم اللہ کران بڑی قبولیت ہے جڑے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو زل جان بسم اللہ کران بھائی جان
جڑے ہلکے دے ماتمی سر دا پرسا دیوائے زلجنا غم دی ہنک ماری بیبیاں مٹی چھڑے اندیاں آئیں کئی بی بی گالچ بھئی پا کے آدھی دسا اوکھا لہائی سوکھا کئی بی بی آدھی دسا دھوپ تے لہائی چھاد اوہ محمود کو ڈالے اصغر دی ماں سوال یہ جیاں کی دے بی بی ماتم شروع کی دے آدھی نا پوچھ دی اوکھا لہائی سوکھا ایک گال دا جواب دے جڑا لتھا گہے پانی پلایا درائے دیاں دا تسائی اگے اکبر دی موت کھا گئی آدھائی پانی دا فرات میری ماں دا حق مارے جی بابا حوصلے نال میاں صاحب نوکراں سارے سر دا ماتم کرو اصغر دی ماں دیا نا پوچھ دی دھوپ تے لہائی چھان دے ایک گل دا جواب دے جڑا لتھا کہے پانی پلایا آدھی اترائے دیا دا تسائی آگے اکبر دی موت کھا گئی آئی بسم اللہ اتھائی منگا گنا مگر میرے بھرا دی سال دی حسرت دے میں کو حکم کیتا ضرباں ضرور پڑھائے اچھا بابا نوکرا آدھی ایک گال دا جواب دے جڑان لتھا گہے پانی پلایا آگے اکبر دی موت کھا گئی آئی آدھائی پانی دا فرات میری ماں دا حق مارے بسم اللہ رنگوں کا بن گئے بھائی جا دردہ کھڑائیں نا شہادت برداشت نہیں کرنی اعلان بسم اللہ کرا شبیر دے زین چھوڑاں دا اعلان آکھا ہر کہیں سنا ہے جی میں مظلوم دی دھی سنا ہے کہیں نہیں سنا قبولیت دا ٹائم ہے جڑا بندہ دھی رکھ دے چاچا میرے دکھا ہے پھپی دے گالے چبائی پا گیا دی اممہ اجازت دے میں بابے دی نماز دے دیا آدھی میری دھی کیویں ویسے حیوان نال حیوان ہے تلوار نال تلوار ہے آدھی اممہ ہک گال دا جواب دے 19 رمضان آئی کوفے دا شہر آئی جبریل منادی کی دیا اکاد کوتلا امیر المومنین اممہ تیرے بھرا بھی موجود آنا تو سب ہیڑی چادرہ پاک دروازے تے لگیا گیا ہوئے آدھی حکیم نونجوا سادے بابے نو ذراب جو لگی آئی آدھی اممہ ذراب گئی مارانا لائی گئی آدھی مائیوں کو ملن پیوینیا جے گناہ لاکھ ودا مرندہ کوئی تیر مرندہ کوئی پتھر مرندہ بسم اللہ کراں کچھ بندے اجیں سچیں دے بیٹھے مظلوم دی شہادت آخری سمجھ کے باویں غیرت آلیوں انو غریب دی دھی ٹریے 9 قاتل حسین بادشاہ دے لکھ دیں پہلا بغیرت دادے جڑا مہنگیاں کلا نہیں نبی آیا بیٹھا بیا بغیرت دادے جڑا مہنگیاں کلا نہیں کالے پرکیں علی بی بی آئی بیٹھی ہے جھولی چاہ کے دعا کھڑا کریں نا محمود کو ڈالے ہو دعا منگی کر شالا کوئی دھی پیوں کو مردہ دیکھے کو صدا نہ دیکھے انہوں غریب دی دھی ڈر پئیے انہوں شمار ڈر پائے اور جڑے ماتم کرنا ہے بیٹھے ہو ای حرامی پہلی ضرب چلائیے حسین اللہ کو یاد کیتا ہے انہوں جی ضرب چلائیے دھی پیوں دے قریب آئیے آدھی نمار میرا تسا بابا ساردہ ماتم کری ای حسین دی دھی کو جھنک دیتی ہے خنجر تلے اکبر دا بابا درپا ہے خنجر دو خبیر نٹھا ہے رو رو کے پیادہ نا دے
کو ملنا نہیں ظالم مظلوم کریندا چاہندے پیو تے اوکھا ہے وہ وقت ہوئے اوندی دھی کو لائی جھڑکیندا ساردا ماتم کر رہے ہیں رو رو کے پیادا توڑے کام سند ہے اے سید زادی توڑے کو جیسا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا مکان ہو گئی ہے جڑے جھولیاں ودھائی بیٹھے ہو تکمیل عبادت واسطے دو وین کریں نا اور جڑے دھیاں لے ہو جڑے غازی دے نوکر بیٹھے ہو میں توڑے کول پوچھ دا حسین دی دھی کو مار کہندے اتے ڈھیرا اے حرامی ضربہ مرین دا دھی ملتا کریں دی رہی ہے اے حرامی چیوی ضرب ماری ہے حسین دی دھی من دریا دو دوڑی ہے جتھا چاچے دی لاش آئی رو رو کے کھڑیا دی ہے بیٹھا سائیاں کاڈ قتل کر دئی تیرے ویر گوشما رکمینہ ہر ذرابت دینا بسم اللہ گھنا مظلوم دی سواری گھنا سے ڈوبین کرن دیوائے جڑے ماتمیوں ایک مرثیہ پڑھ دینا جنا حکم آئی غیرت دالے حرامی ضربہ مریندا اے آگئے اے موقع دا گوائے آئے جدالی دیاں دیاں کول پہنچائی میں گوئے نئی زین ڈھلی ہوئی آئی گھنا زول جنائی تھا سامنے گھنا سونی آدھے حسین میں بسم اللہ کرا گھنا ہو اتھیں جگہ دے ہو چا مظلوم دی اچھا بسم اللہ آدن گوڑی بھی لیندہ ہے پاسا بھی لیندہ ہے محمود کوٹ میرا وطن ہے مومنان دے سامنے آج منت کرے آج ہوئے پاسا لاوے جی میں شبیر کو لایا آئے بسم اللہ کرا ساردہ ماتم کرو سارے یہ منظر ہائی کربلا ہے جو مظلوم دے سامنے پہلے گودی لئیے سواد پاسا لگا رو رو کے بیٹھا تھا میری زینت چڑھا آدھے کو بہن ویدہ جنان کے شہر روی چالے واجہ آنکھ ساتری ہے وہ امڑی کو اچھا جرے ماتم بیٹھے کریں دیو سیادہ دے میں مدینے نا جلدہ میری مارتوں کی آئی ہوئی ہے آدھے نا مدینے وینے نا نجف وینے کربلا دا غریب بیٹھا دا گھن جولا کبار دی اے واللہ شیوتے جہدی ہوڑ مسئلہ دے پئیے جے کو سالا تھارا جی بابا ساردہ ماتم کرو رو رو کے گھڑا دائے بھین جولا کبار دی اے واللہ شیوتے جہدی ہوڑ مسئلہ دے پئیے جے کو سالا تھارا نیاد حسین بے وجو اتھا ہی مرسیہ پڑھ دا اے ماتمیاں دا مجمع ہے کوئی کھڑے تے بھاویں بیٹھے حیاتی ہوئی ماں دی جھولی جو حسین کس گئی ہے وطن آلے ماں نہیں رنیا جتنے ماتمی ہو جدہ کس گئے اس لے بابے تو ڈٹھائے سا آدھیے بابا اجازت ہے میں حسین کو رواں اللہ دا نبی آدھے شہید رومن ثواب بی بی آدھیے بابا کنڈ کرو نبی کنڈ کی تھی علی تو صحیح کنڈ کرو علی کنڈ کی تھی بی بی آدھیے حسن تو ہی کنڈ کر جنہیں سارے کنڈ کر گئے زہرا پاسے تو ہاتھ چاہل وطن آلے زمین کم دی پئی ماں پتر دا خون والا تے ملے آئے اللہ دا نبی ہاتھ لپائے زہرا کیا کرے نہیں اچھا ویل کر کے آدھیا ہاتھ چھوڑو بابا ہاتھ چھوڑو بابا منہ موڑو بابا کھنے جانتے زخمات و رات پوچھے امڑی رو کے پیا دیے محشر کو جسدا او دعویٰ کرے سا
حق منگسی شاہد پر کالے سا رو کے آدھی نکلے سوالے رات نال لالے انہیں جان دے ماتم حسین چلو ایک وین بھائی دے پڑھ چھوڑو 13ویں ذرا بھی حرامی چلائیے این ہوتا ہاتھ پاتے جتھا ماں کنگیاں دین دی آئی 4 سالہ دی دیئے رو رو کے ودیا دیئے تے کو چاوڑ دادا نہیں آدھا میں کو سر پاوے دا چاوڑ دے تائیں اپنا کم تا کر چھوڑا میں کو ہاتھ دے